Jamita pertanyaan minggu 10 dong Trinitatis ima sia turpuk sada Timoteus onom ayat 10 sada 1 10. Songonom maidok disi. Alai anggoho halak ni debata mapurus masyani. Pariahi mahatigoran hadaulaton haporseaon holong ni roha habengito doho labok ni roha. Haburjuhom ma paraluan haporseaon na dinggani. Takuk ma hanguluan saliling-liling na. Itu si doho dijo jala di parhato potodo panidangion na denggan di jolo ni torop si tindangi. Bupati maho di jolo ni debata na panguluhon saluhut. Doho di jolo ni Kristus Yesus na makatidakkon na denggan di jolo ni Pontius Latus. Rado tima patiki so marlidang so hasurahan pai matarida Tuhan Yesus Kristusi. Ay dihajujupang nitikina patar maibana bahenon ni namartuay, pargogo sa sadasa, raja niya karaja, Tuhan niya katuan. Sa sadasa do naso olomate, si ingani hatiuron naso tartopot, naso dung di idajol maibana, jaladang tarbering. Hasangapon dohot habubuon madiibana rodi sa liling-liling na. Amen. Ima sahatna. Topik minggutta maddok na sunbadia do debata jala parbinoto di saluhukna. Molo didok na sunbadia Allah Maha Kudus paingotok kita doi di pajowota asa marasing hita tu portidion. Mengingatkan kita akan panggilan hidup berbeda dari dunia ay halak ni debata do hita. Molo idokon Allah Maha Tahu manang parbinoto di saluhukna, ima memberi kita penghiburan bahwa kita tidak pernah sendirian atau tersembunyi, tetapi Allah mengenal kita sepenuhnya. Jadi patuduhon dakya hita sahalak tahape jala dakya buni hita sianda do pani debata gariada masai takas do hita di ibana ima taringo tu topik minggu. Monobor hati tasiani macetakas ma hita songon halak na porsea na manumba dewata na sunbadia jala parbinoto di saluhukna di patorang sian ayat 10 sada sahatu ayat 10 nomon. Jumolo do laho mangatu si turpukon hobahek kami songon sada ilustrasi ma molo seorang atlet olimpiade kuno tidak hanya dikenal karena pakaian atau lambangnya, tetapi karena disiplin dan tekadnya di arena. Ia berlatih keras menghindari hal-hal yang merusak dan mengejar kemenangan dengan segenap tenaga. Di mulu sahalat atlet olimpiade, hati-hai di masa ni si Paulus dari daru persitutuan nalaho makamunakon. Paraluanna dohot asa dapota tupal di ujungna. Alai jolo dialu do akaragam nabui manigai tujuan na isarana dijaga doai pasonna berhitiak kena menjaga si panganonna. Jadi saya marsitutu do sahalak atlet diproses laho Tuhan munangan na tidujuna. Jadi songoni do gabarano dipakai si Paulus laho mangapui si Timoteus ima sahalak na posodo pe alai no ngaparato barita nauli jala dipabua do dison. Ia ngulu ni halak na porsea sada paraluan ha porsea do manang pertandingan iman. Ido bain ikon do tarida persitutuon di bagasan proses laho makamunakon paraluan ha porsea mi. Jala di ujungna dapota tuppal hanguluan ima ngulu saliling ni lilingna. Jadi lipatorang masih ayat 10 sada sahatu ayat 10 taringo tungulu ni na porsiai nama ka porsiai debata na sunbadia jala parbinoto di saluhu na perjulo ima sian ayat 10 sada. Idok derisi ia halak na porsiai ima halak ni debata. Hata ni si Paulus do ontu si Timoteus sahalak na poso ni debata. Na marhubas paratu berita nauli halak ni debata lapatanna apuna ni debata marharorua siat debata asa
Halak ni debata ima nanguluna gabe apuna ni debata jala dipilih hotu debata. Asa ubaga serupani boy tai daripada narubi. Dipakai do hatau tu si Musa, si Samuel, si Elia, si Elisa boy tai dari 5 Musa 30 tolu. Isada Samuel sia sada raja-raja 10 pitu doho 2 raja-raja 4 ayat pitu. Jadi hata halak ni debata paingot tu si Timoteus do ia hadironna ima maharorwa siat debata. Jala persuruan na siat debata do dada siat jolma. Laos disoddo diodol ho tujuan ningulu naikon marhapatian tu debata. Asa diuduti ma ayat 10 sado mandok ia halak ni debata mapurus masiani. Siat dia do mapurus manang menjauh ima sian pernguluan naholongan dihepeng sada Timoteus 1 ayat 10. Siap pernguluan hahisapon hautoon naso masitiopan tuhata natikos nasian Kristus namian dope akalate-late bada-bada pangisahion dohot panihanihayon narwa boyen no tajahai sada Timoteus 1 ayat 1 ayat sia nakaumma hita mapurus lapatanna dada hola pasidikon alai ikum meninggal hodo ikut dogogo hita mapurus manang manadikon meninggal hon akangulu na ginuaran naking. Jadi molo atlet dang dialang akasi panganon na buy manigay diri na ditadikot bay dang dijama be dang dipaso saunari dialang mersugot alay setia do manang konsisten manadikon akka na buy manigay diri na. So ngoni mahala na porsiay akka pangalaho mana akangulu na buy manigay dirita ikon mapurus do hita siani. Ola ni ido daung dope iko sahat do tu na mapariahi hati goran ima lapatan na hati goran dison sitong giadupan ni debata doho jolma napadoho ido ko mapariahi hadaulaton ia hadaulaton imangulu parsobao tu debata baru mapariahi ha porsiaon ima hasatiao tu debata mapariahi holong ni roha manang agape ima holong na songon na binahe ni debata mapariahi ha bengiton ima na manahan dia kasih taonon doho labok ni roha ima pangalaho na serep roha jalagok asini roha. Oma si parya hatta mula dong na ditadikon ikon adong do didapotton akau mai manusia Allah bukan hanya berkata tidak pada dosa tetapi aktif berlatih berlari menuju hidup yang dipenuhi karakter Kristus lari dari yang sia-sia dan mengejar yang mulia. Identitas kita sebagai manusia Allah menuntut dua gerakan yang terus-menerus yaitu menjauhi yang menjerat dan mengejar yang memuliakan Kristus. Napaduahon haporsiauni ima paraloan pertudion. Boyan nontai sian ayat 10:21 ayat 10 tolu. Iman bukan jalan santai tetapi arena pertandingan. Songon atlet di paraluani terjodoh ibana dada hola merlujung alai saha tuna paucukon paraluan asada potat tupal. Songoni dongon na porsea. Nung nadipuk kangulu saling-ling na di bagasan Yesus Kristus, alai ikut tahanguluho dui jalan bersitutu hita. Mangalo na tau manai tu dosa, mangalo gangguni roha. Jadi macayuli do di doksi Paulus dison. Haburjuho ma paraluan haporsiaon na dinggan lapatanna, engkau ada di arena pertandingan, berjuanglah melawan ajaran sesat, berjuanglah bertahan dalam kepercayaan kepada Kristus. Ditabay mamuse, takut mahanguluan saliling-liling na lapatanna, raih dengan kuat dan tidak melepaskannya. Ngulu saliling-liling na dadaholan upa di masa naneng ro. Alai nunga adong saunari bune tajahay Yohanes 10 ayat 3. Kio pisahat tu ujungna. Jadi ngulu saliling-liling na dadaholat taringot tu liling mangulu malang ngulu na suadong ujungna. Alai saunari ikut tari dadui di kualitas ngulu ni parsaoran do debata na di pasikop di haroro ni Yesus muse. Laos ngulu na songonod do ngulu na magkatidakot debata di jolo ni torop sitidangi. Pengakuan iman bukan hanya ucapan dari mimbar atau di gereja, tetapi konsistensi hidup setiap hari di hadapan dunia yang menjadi saksi. Songo pabahen ni Yesus di hadapan ni si Pontius Latus, saunari ikut songoni do hita magkatidakon Kristus di Portibion. Ay isi ma Pontius Latus di tikyon na bui manigay
manang nagabi ono si tidangi songon na diadopi Yesus, godang ima aka tekanan materialisme, kompromi moral atau ketakutan sosial, dohot akan atau manait hita tu dosa, dohot akan nama kasuguhon Kristus pe. Idoban ikon merlujong do hita, jala ikon makamonakon paraluan partot dioni. Napatuluhon satia saha rodi ujung, boitaide si anak 11 ayat 15. Sama seperti pelari maraton tidak pernah berhenti di tengah jalan, demikian iman kita bukan soal awal yang baik, tetapi menyelesaikan hingga garis akhir. Jadi terjuru halak ni dibata laho mengaraduti patik lapatanna menjaga, memelihara, mengawasi penuh perhatian. Giondol Hodison bukan hanya melakukan, tetapi jaga dengan hati-hati aisiat debatadui lau tu hita jolma. Patik na dia do, boido aka ajaran ni aposteling, dohot saluhu na tironahon ni debata, dohot ma nama na dikodosa, jala maparyahi ngulu na patuduhon Kristus, jala makamonako paraluan patol dia. Mengeradution didok, somarlidang lapatana, tidak bercacat, menggambarkan hidup yang bersih dari noda, dosa, dan motivasi yang salah. Didok muse soha surahan labatana tidak bercela, berarti tidak bisa dituduh tanpa alasan yang sah, bukan berarti sempurna, tetapi hidup tidak menjadi batu sandungan. Ini labatana tidak bercela, dan gabi batu pertutuhan ibana. Saat tuat digadu kita mengaraduti patiki, saat tunatarida Yesus Kristus lapatana sampai Yesus menyatakan diri dalam kemuliaannya itu, kedatangan Kristus kedua kali. Adiga may holat debatado nama poto boita jahai di ayat 15. Allah maha mengetahui dada jolma na potosa. Tugas kita hanya setia, berlatih, konsisten, memenangkan pertandingan ala jolma ni debatado hita naikon perguguni debata. Napaupaton debata na badia jala uboto saluhut, ima di ayat 10. Ikut taboto jala taparhato kok do ia debata ima naso olomate lapatan na kekal tidak binasa. Didok musedisi debata ima si ingani hatiurun naso tartopot lapatan na Allah tinggal dalam cahaya yang tidak bisa didekati, menunjukkan kekudusannya terpisah dari dosa. Jadi dangadong jolma nasahat tu debata molo so debatai mabahen ibagasan manang marhiti-hiti Yesus Kristus. Nata jami tahun di Kolose sada ayat 15. Nasudung di ida jolma du ibana, patuduhon keterbatasan manusia memahami kemuliaan Allah sepenuhnya. Ditutup matur pukod dohok pujian. Asangapon dohot hagugoon madi ibana rodi saleleng-deleng na amen. Jadi molo nga di parhatopot jala dirimangi hagugoon ni debata, tugu do pamujio siak kita. Pujian sian namar hatopot tosa songon si Paulus di ayat 10 onamon. Atong songon topik minggu, debata na badia, ima patuduhot debata na somar laut dosa, si ingani hatiuron na so tartopot do ibana, marasing sian na tinoppa. Odo na gabi ujahan ni parsobauta tu ibana. Kita menyembah Allah yang sempurna, maka kita juga dipanggil untuk hidup berbeda dari dunia ini. Molo didok musai topik minggu debata no boto saluku nama na parbinoto di saluhu na sian hata yada di hata he berjali hata gur idok ginosko lapatan na tahu, mengenal dengan mendalam, memahami dengan sempurna. Jadi di boto debata do saluhu na dada holan nong salpudo nama sanwaing alai dohot do nang ari marsogot. Asada ngadong nabuni dia dopan gebata jala tai hutum na ibana ay ibana do na boto jala mangalihut dalam na dumenggan di hita. Amin.